টানা বৃষ্টিপাতে বৈরাগীর দোকান থেকে করবুক যাওয়ার রাস্তায় বড় একটি গাছ ভূপাতিত হয়েছে। তাতে রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছে প্রশাসন। সোমবার সকাল থেকে ত্রিপুরায় টানা বৃষ্টিপাত হচ্ছে। অবিরাম বর্ষণে বৈরাগীর দোকান থেকে করবুক যাওয়ার রাস্তায় বড় একটি গাছ ভূপাতিত হয়েছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে করবুক মহকুমা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা সদস্যরা ও বন দপ্তরের আধিকারিকরা। দ্রুততার সহিত রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে। दे भाई एक्चुअली चिनी तो महाराजानी बार्थडे और बार्थडे सेलिब्रेशन खाने बड़ी दो फाइमानी जराव चिनी दाखक संग कल खाइका जे चिनी मंत्री दासपारा मेन रूट अजाग बुफां खालायजाखिनि बाई इनके जों विजिट खाने फाइका ताबुक आयां याकारै बर खालामिनाय इनके अमत मेन के करबुक सिलासुरी टू आगरतला मेन रूट सिम गेताव बास कमांडर गाड़ी रok जतनो और बाथाक लाइजाक आमनि हिंगाके लैंडस्लाइडिंग खरै बुफां पूरा क्लाइ बाइखा गे अमने तै जों एसडीएम को सारका गे बरक ताबुक नरनानि बागै बरक दजार गाड़ी तै कराति रक बरक रहनाय कारण तानि हिंगाके अमतो ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज डेली भारत।